kuri jyewe nabyo byari ikintu bintunguye cyane kuko la famille royale twari benshi ntanarizi ko ari abakuru bashobora gutorwa nk'umwami ariko sinarizi ko ryewe. Arroy accepteert de nieuwe Mwami, maar zal later van een staatsgreep spreken. Maar ni coup d'etat ntabwo ari coup d'etat kuko iyo aba ari coup d'etat ni ibintu by'abari fabrique ntabwo ari fabrique rero ni ibintu byakurikije la coutume y'igihugu cy'u Rwanda. Na de dood intwari y'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa, amateka yamuranze. Ese intwari y'u Rwanda Mutara ninde? Duheruka kuganira ku mateka y'u Rwanda tuvuga ko Musinga wategetse u Rwanda mu bihe bikomeye kugera ubwo abakoloni b'Ababiligi bamwirukankanaga mu Rwanda akajyanwa i Kamembe, uretse ko nawe yaje kuhavanwa akimurirwa aho bita Imuba muri Kongo, ari naho yaje kugwa. Uramutse utarakurikiye iki kiganiro neza wajya kuri YouTube ukareba handitse amateka ahavuga la mort du Mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. beweegt er nog niet veel, maar het voogdijgebied zal de weg van de kolonie zeker volgen. Als de Tutsi-elite erin slaagt om haar dominantie te behouden tot aan het vertrek van de Belgen, dan zal ze die gemakkelijk kunnen voortzetten in een onafhankelijk Rwanda. Mwami Mutara en zijn hof beginnen alles te saboteren wat op sociale hervormingen lijkt. De sfeer wordt er niet beter op wanneer Monseigneur Perraudin in een vaste brief de Tutsi-dominantie aanklaagt. Het oude verbond tussen de Tutsi en de missies is definitief opgezegd. Op 24 juli 1959 vliegt Mwami Mutara naar Bujumbura, de hoofdstad van Burundi en van het hele voogdijgebied. Hij heeft er een afspraak met een Belgische arts. Op 25 juli meldt hij zich in een ziekenhuis. Dokter Vink geeft hem een injectie met megaciline. Minuten later is hij dood. Moord klinkt het meteen. Toch een onderzoek gedaan. De medicamenten die zijn toch onderzocht geweest. Wij weten dat hij ziek was. Hij is trouwens precies naar dokter Vinken gekomen omdat hij zich ziek voelde, omdat hij zich niet goed voelde. Hij was al een tijd in behandeling, dus ten tweede, hij was niet zo jong meer. Het is niet zo abnormaal dat hij gestorven is. Hij is gestorven in feite in gevolge een antibiotica met vertraging, die hij ingenomen heeft en daaraan is hij gestorven. Het is met andere woorden een natuurlijke dood geweest. De dood van Mutara komt als een aardbeving. Gouverneur Arroy is volledig verrast. Hij keert terug uit vakantie. Mutara heeft geen kinderen. Er is geen opvolger. De Mwami krijgt een kerkelijke begrafenis in zijn woonplaats Nyanza, een Tutsi-burcht. De spanning is te snijden. Bij het open graf wacht de Belgen een nieuwe verrassing. Na de rede van Arroy neemt Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwami w'u Rwanda wihariye uduhigo twinshi tutakozwe n'abandi bami bategetse u Rwanda, gusa twinshi muri utwo ngutwo tugeze aho duhuriye n'igihe cy'ubutegetsi bwari bugezweho. Nk'urugero, niwe muntu w'igarade rikomeye wigeze wabajya ku butegetsi bw'u Rwanda wabanje kubatizwa na Kiliziya Katolika, kuko se Musinga yari yarahakanye kuko abazungu batazigera bamubatiza, ko batamushyira amatyazamuhoro mu gahanga n'abazungu baturutse i Burayi ngo ni ukubatizwa. Yavugaga ko abanyarwanda bose bafite idini gakondo basengeramo, ari naryo nawe yasengeragamo. Ariko Rudahigwa we yemeye kubatizwa na Kiliziya, ahabwa izina rya Sherero Pierre. Niwe mwami w'u Rwanda cyangwa se undi muntu ukomeye mu Rwanda wabanje kugenda mu modoka ayihawe n'Ababiligi, ndetse akaba n'umunyarwanda wa mbere wahawe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, permis. Imodoka yari afite niwe wayitwaraga ku giti cye. Ese iyo wabishakaga die Roekeba die zei tegen de menigte, ja, we moeten een nieuwe mami hebben en wilt je soms geen mami en wij kunnen niet leven zonder een mami en zijn naam moet nu bekendgemaakt worden. Et c'est alors qu'il a présenté, comme s'il sortait de sa poche, n'est-ce pas, ils ont présenté ce jeune homme qui avait 25 ans, qui guérit, et que tout ce
que nous savions au sujet de Kigeri, c'est que c'était un brave type. kuri jyewe nabyo byari ibintu bintunguye cyane kuko la famille royale twari benshi narizi ko ari abakuru bashobora gutorwa nk'umwami ariko sinarizi ko ryewe. Een roi accepteert de nieuwe Mwami, maar zal later van een staatsgreep spreken. Ni coup d'etat ntabwo ari coup d'etat kuko iyo aba ari coup d'etat ni ibintu by'abari fabrique ntabwo ari fabrique rero ni ibintu byakurikije la coutume y'igihugu cy'u Rwanda. Na de dood Musinga wategetse u Rwanda mu bihe bikomeye kugera ubwo abakoloni b'Ababiligi bamwirukanaga mu Rwanda akajyanwa i Kamembe ndetse ko yaze kuhavanwa akimurirwa i Moba muri Kongo ari naho yaje kugwa. Iki kiganiro utaragikurikiye ushobora kujya ku rubuga rwa YouTube ukareba amateka y'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kuvuga ko wahise amusimbura umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa akaba n'umuhungu we. Ese intwari y'u Rwanda Mutara wa gatatu yaranzwe wa gatatu Rudahigwa ni umwami w'u Rwanda wihariye uduhigo twinshi tutakozwe n'abandi bami bategetse u Rwanda, gusa twinshi muri utwo ngutwo tugize aho duhuriye n'igihe cy'ubutegetsi bwari bugezweho. Nk'urugero, niwe muntu w'igarade rikomeye ku butegetsi bw'u Rwanda wabanje kubatizwa na Kiliziya Gatolika, kuko se Musinga yari yahakaniye abazungu ko batazigera bamubatiza, ko badashobora kumushyira amatyazamuhora mu gahanga n'abazungu bakomotse i Burayi akabatizwa. Yavugaga yuko abanyarwanda bose bafite idini gakondo basengeramo, ari naryo nawe yasengeragamo. Ariko Rudahigwa we yemeye kubatizwa na Kiliziya, ahabwa izina rya Charles Léon Pierre. Niwe mwami w'u Rwanda cyangwa se undi muntu ukomeye mu Rwanda wabanje kugenda mu modoka ayihawe n'Ababiligi, akaba n'umunyarwanda wa mbere wahawe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, kuko imodoka yari afite niwe wayitwariraga ku giti cye iyo yabishakaga. Ibingibi wimye kandi undi mwami akiriho, yimye hashize iminsi ine gusa Musinga akiva ku ngoma. Ahangaha reka bariho duhera tuvuga ubuzima bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami w'u Rwanda. Rudahigwa ajya ku ngoma byagenze gute? Ese yabihawe na se cyangwa ni Ababiligi koko bamushyize ku butegetsi? Mwami Kigeri is erbij wanneer koning Boudewijn afscheid neemt van de kolonie en nadien de rancune van premier Lumumba over zich heen krijgt. Zijn eigen positie wankelt. Hij zoekt buitenlandse steun, maar Logis de Narwa wil hem weg. Mva mu Rwanda nasabye le gouverneur général Arwa yuko ngiye kureba secrétaire général Dagamashot Kishasa, aremera ndagenda. Ngezeyo mbona na secrétaire, mu gihe ngiye kugaruka numva radio ngo kuvuvu umwami Kigeli azongera gusubira mu Rwanda. Umwami Rudahigwa yimitswe n'abazungu ubwo bari bamaze guhirika se. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 1931 i Nyanza mu Rukari habereye umuhango wayobowe n'abazungu wo kwimika umwami mushya mu Rwanda. Bivugwa ko abiru bahawe amabwiriza yo kumwimika, ariko babikora bagononwa kubera ko atari bo bari bahisemo mu bushobozi bwabo ugomba kuba umwami. Kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 1931 uwari umwami se Musinga yari yageze i Kamembe, aho yise ishyanga inyuma y'ishyamba, kuko bamuherekeje akarenga ishyamba rya Nyungwe ryari inzitane rikomeye ibirometero birenga 200. Yahagera akabona nta hantu agihuriye n'u Rwanda yategekaga. Ibyo kwirukanwa ku butegetsi bwa Musinga yabimenyeshejweho buri minsi 2 gusa kugira ngo yirukanwe, kuko yabimenyeshejwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11. Iminsi 2 yakurikiyeho ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 yarahambirijwe. Cyakora cyo bivugwa ko abazungu bari baramubwiye abari begereye ubutegetsi bwe ko babona Musinga azavanwa ku ngoma, ndetse hari n'amakuru yavugaga ko mu myaka 6 yari yabanje abazungu bateguraga umuntu ushobora kuzavamo umwami agasimbura Musinga. Ariko ihuriro ryari rikomeye kwari ukubona umuntu bakwizera bumva ko bamuha amabwiriza uko bashaka akaba umwami w'u Rwanda bamutegekeramo.
Mu gihe cyenda kungana n'umwaka wose Rudahigwa yari yarabwiye n'abazungu cyane cyane Musenyeri Classe yuko azagirwa umwami w'u Rwanda, kandi ubwo ngubwo bayimubwiraga aribwo cyuzuye imyaka 18, bivuze ko yari akiri muto cyane. Abazungu bamubwiye ibi ngibi bamusaba kubigira ibanga rikomeye, kuko bakuru be barimo nka Rwigemera yari yaratekerejweho ko ashobora kuzaba umwami, cyane cyane ko yari yanabatijwe mbere, ariko abazungu banza kwakira amakuru ko uyu Rwigemera nubwo yabatijwe ashobora kuba ari intagondwa nk'uko se yari ameze. Iyo bitaza kugenda gutya, Etienne Rwigemera niwe bari kuba umwami w'u Rwanda, kuko niwe mukandida wari uwa mbere mu gihe abazungu batekerezaga gukuraho se Musinga. Iki gihe Rudahigwa yari atarabatizwa, ariko yari asanzwe ari umuyoboke wa Kiliziya Gatolika, amaze umwaka urenga yigishwa inyigisho za kategisimo, kandi yumvikanaga n'abazungu mu ngero nyinshi nko gushinga amashuri, kwigisha abana b'Abanyarwanda, kwagura iyobokamana mu gihugu n'ibindi. Ikindi cyanatumwe abazungu bamuhitamo Rudahigwa batashidikanyije nuko Rudahigwa ari we wigira inama mu buryo bwa rwihishwa, akajya kwiga inyigisho z'iyobokamana ndetse ari ingimbi. Yakundaga guhura na Musenyeri Classe, ari nawe wamufashije kumenya byinshi ku bijyanye na Kiliziya Gatolika n'iyobokamana muri rusange, kubera ko yamwigishirizaga. Abazungu banamukundiraga ko yakundaga siporo, akanishimira ko yazana ayikundisha n'abandi Banyarwanda, bakabona ko siporo ari ikintu cy'ingenzi cyane ko umwami ugiye gutegeka u Rwanda ruvuguruye. Kiriho yimye se Musinga amaze iminsi 4 gusa avanywe ku ngoma, agoma no gutegeka Musinga gihari. Aha rero reka tubareho duhera tuvuga ubuzima bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami w'u Rwanda. Yabihawe na se, ahubwo n'abazungu n'abapadiri babihaye. Urumva rero yuko hari ikibazo gikomeye kwimikwa n'abaciye so. Yima ayobotse abazungu kandi atabayobotse, kandi rero ko bari barushije se amaboko, niko nawe bamurushije amaboko, nibo bamwimitse. Atabafashe neza, atabumviye, bajyaga kumugira uko bageze se. I Nyanza mu Rukari habereye umuhango ukomeye uyobowe n'abazungu wo kwimika umwami mushya w'u Rwanda. Bivuga yuko abiru bahawe amabwiriza yo kumwimika, ariko bibikora bagononwa kubera ko atari bo bari bahisemo ubu ufite ubushobozi ugomba kuba umwami. Kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 11 1931, uwari umwami se Musinga yarageze Kamembe, aho yise ishyanga inyuma y'ishyamba, kuko bamuherekeje bakamurenza ishyamba rya Nyungwe ryari inzitane zikomeye mu birometero birenga 200. Yahagera akabona nta hantu agihuriye n'u Rwanda yategekaga. Ibyo kwirukanwa ku butegetsi bwa Musinga yabimenyeshejwe habura iminsi 2 gusa kugira ngo yirukanwe, kuko yabimenyeshejwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11. Mu minsi 2 yakurikiyeho ku itariki 14 z'ukwa 11 yarahambirijwe. Yitwaga Murekura, nawe yarakinaga agakunda rero ko mugi ruhande nkamuduburira kudubura murabizi. Ntabwo narafiriye mu kipe y'umwami, nabaga distributeri, agakunda ko distributeri we ko ntabwo najyaga handi nagomba kujya mu mwanya rimwe kujya mu. Mwami Kigeri is erbij wanneer koning Boudewijn afscheid neemt van de kolonie en nadien de rancune van premier Lumumba over zich heen krijgt. Zijn eigen positie wankelt. Hij zoekt buitenlandse steun, maar Logis de Narwa willen hem weg. Bon, mva mu Rwanda nasabye le gouverneur général Harwa yuko ngiye kureba le secrétaire général Daga Moshot Kishasa. Aremera ndagenda. Ngezeyo mbona na secrétaire. Mu gihe ngiye kugaruka numva radio ngo kuvuvu umwami Kigeli azongera gusubira mu Rwanda. Je sais que vous l'avez connu parce que quand il a été proclamé roi, vous étiez administrateur à Nyanza. Alors je voudrais vous demander, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand on l'a proclamé roi? Voilà, c'était aux obsèques du Mohamed Moutara, donc
III, le frère donc de Kigueri. J'ai raconté par ailleurs le décès du Moami et les obsèques, donc ça je passerai là-dessus, mais nous étions le résident Prud'homme, moi-même, nous étions allés à Nyanza pour organiser les obsèques du Moami Moutara III. Dans la voiture en allant à Nyanza, nous avions avec nous Makuza, Atanas Makuza, qui était un universitaire Hutu. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Moami est mort, qui va lui succéder? Et Makuza dit, écoutez, je pense que ça devrait être le Conseil supérieur du pays qui devrait donc décider, parce qu'apparemment il n'y a pas de testament du Moami indiquant le nom de successeur possible. Et effectivement, donc le soir même, l'abbé Kagame, à l'époque encore abbé, est venu voir le résident, moi j'étais présent, et il a avec insistance demandé est-ce que le Moami Moutara a fait un testament? Est-ce qu'il a fait un testament qu'il aurait déposé auprès de la tutelle pour indiquer son successeur? Et le résident peut dire, mais non, pas du tout, nous ne savons pas du tout, il n'y a pas de testament chez nous, nous ne savons pas qui. Ceci est important parce que quand les conciliabules pour désigner le Moami ont commencé, nous a-t-on dit, l'abbé Kagame avait dit, parce qu'il était Mouirou, abbé Kagame, et il aurait dit qu'il savait que le Moami avait désigné comme son successeur son demi-frère Dahindoua, Jean-Baptiste. Et voilà, donc nous attendions à savoir.